Kapan takut saya pukul sonar mungkin makana abang kah ठीक है जमारा खुai चमनी वो ताबुक अब हाय पुलिस रॉक लम्बी तंगो अरे भाई भाई ना बा কত শূন্য চলো Nukai mang nak kapang tak hukte bukuk song serapsan ni bisingo apa hike nai mutang botol lom mani এরকম হইলে তোমরা সিস্টেমে সারা করো আমরা একটা সিস্টেম করে কথা কও না তুমি কোনো সিস্টেম নাই যার জন্য চলছে এদিকে পালা দিতে বলতে দৌড় মারতেছে একটা লাগলো sabdor na কথা শুনে কথা দল মিলি আমরা tangi terang nai চলো চলো tangi lom nai sar plus norok by force bo I know bo keso kor nolom itu system ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাক্ট অনুযায়ী sir please ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাক্ট का ऊपर न्याशनल हाईवे एक्ट आप जानते हैं बोल दिया नेशनल हाईवे एक्ट के ऊपर अच्छा सर ये कोई पब्लिक का रास्ता रुको नहीं कर सकते पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ये लोकल लॉ है अभी आप सर कौन सा आर्टिकल में है सर प्लीज बताइए मैं बोल दिया जो हाईवे सर क्या ये नेशनल हाईवे इनॉग्रेशन हुआ इनॉग्रेशन हुआ कब हुआ इनॉग्रेशन कब हुआ इनॉग्रेशन सर अब देखिए सर प्लीज मुझे पता नहीं है लेकिन हमारा रिकॉर्ड क्यों पता नहीं चलेगा सर आप लोग मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन है ओनली फॉर मैं बात में बता रहा हूं प्लीज सर नो सर प्लीज आपको जवाब देना पड़ेगा सर आप जवाब दिए ना प्लीज सर प्लीज पूरा ब्रीफिंग करूंगा प्लीज बाद में सर क्यों अरे बाद में करूंगा अभी हमने कहने का नहीं वो तो कहाँ है कहाँ कौन सा कैसे कानून से लेटर आपको पता है ना बताइए सर आपके बोलिए ना आप थोड़ा बोलिए ना कौन सा प्लीज सर प्लीज मैं बाद में दे रहा हूँ प्लीज सर प्लीज हम भी वी आर डूइंग आवर ड्यूटी सर प्लीज प्लीज I am not obliged I am not bound to say anything why sir I think you are the authority of here I will say sir I will say later on sir please after let me do my works na sir we are also doing our duty sir please
Please, sir. EB tell us, please, sir. क्या गलती किया है, कहाँ है, कानून कहाँ लिखा है, बताए ना। Borok sapa? तो 100 का 100 पावर है। बताइए हम लोग त्रिपुरा से आप लोग बताइए थोड़ा। वो रूट क्या करना है, सर, आप- कहाँ रुकना है। सर आप कौन सा साइड है सर? मैं आप देखो कहाँ के कानून का? एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको सबको ब्रीफ करूंगा बाद में। अभी मैं वर्क्स में हूँ, ड्यूटी में हूँ। Sir, we are also on our duty. Please, ठीक sir. है, ओके, Please, please. बाद में कर सकते हो। आपका ड्यूटी आप करिए, मैं तो किसी को नहीं रुक रहा हूँ। इसलिए सर, लेकिन हम- मेरा ड्यूटी मुझे करने दीजिए। Sir, please. We want to know what actually is going on. Sir, please. कानून से पकड़ रहा है उनको। Please, sir. नहीं साइड में तांगे रम तो नहीं। ए, रम ने माने साइड में। যদি টাসল করে টাসল হইব কিছু করে না। हाइवे रुट तो आसमु या अरे एक Okay. Norok inong borok norok nai. कोई दिले म हदान खानाबा म हाके Yes. मियाव कासिया बर Plus norok to. आसु दिने जों बर म हाके सिरिया दो उनु आमनु बुनु याख मियाव हंका बर सुसु मिया रग बाइर लुं थानु नुखा अरे এটা যে কোন মানুষ বাইরে করতে পারে Acha sir, म एक आमा आमा सासमिया दो आम सामिया এক না জানলে কেন Ungko. Hindi ba sa siya bisin hay sing lay tong lanaro ba mo ereng hay sing lay tong चुमुचुनि नामा कासो सास नन्यो Norok to sigambari no. ereng hay sino ereng sila ma ko lay tong Norok to sigambari no inform rija khai ba. Sinanang- Hingai o siman bising tu ba police rok tabung nor no tam rok sa. बर सावा बर Borok 6-7 je tasing nairi diman tangai norok le nairi nai ba na. जों नायरिया पुलिस Yes. आइन छाइमाया बरफ जेतानातै हय हरने खलाय दङ अरने चिने एसडीपी सारचं बर आइन बोरिरि मिया जों तांगि रम जों रोड ब्लक खायो Plus obo norok to inform rija na. बर आइननि बु आइन रम 24 घन्टा सिगां to inform already jak na. इन्फर्म जाक जों हाइवे रोड कासना बागे जों अलरेडी इन्फर्म रिखा आम चिं दायित्व जों कासना कासना नानि बर ताम खायतो जोंनि कास माने जों खागे ओने कासै दंनाय जों कासु यागा अनजागो कासुनि दे सेबनो हजो लाखिरफ्रा हाव जों थानाय जाना आते देबा बर आलो और कासना रिया कोन जा कासुन प्लीज कम करने आते दो देबा हां प्लीज ऐसे हेल्प ना अरे आइन सिक्योरिटी बाइक नोंसोर रामनो फोन नायबा नों सियातै सारि साजों बेदो गरिखा आं बेदो जाखौ आं बेदो जाताबा आं मबो साया खदो आं थाया आं मो थाया कक सानागा मबो सानाय बिले कक सानजागोन तबो बाय तामसा বইলে অ্যারেস্ট হইব, এটা সব জায়গাতে অ্যারেস্ট হবে। তো এখানেও তোমরা আমাদের উপরের থেকে ডাইরেকশন আছে, এখানে আমরা বইতে দিতেই পারতাম না। ঠিক আছে, তোমরা অ্যারেস্ট এখানে তোমরা অ্যারেস্ট হইলে তোমাদেরকে আমরা নিয়ে যাবো প্রপারলি জায়গাতে রাখুন, তারপরে আবার একটা টাইমের পরে অথরিটির সাথে কথা দিয়ে আমরা তোমাদের Sir, jodi তোমরা রাস্তা ব্লক করার চেষ্টা করলে আমরা এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই। kesan kangen sindi. তো এই জন্য বলছি, Green tea da kosibo. তোমরা হয়তো তোমাদের কোনো দাবি আছে, তোমরা হয়তো আইসো, কিন্তু লটা মানতে হবে, আনতে মানতে হবে, পুলিশের ডাইরেকশনটা মানতে হবে। না আমো তো একটা আমো তো না পুলিশের আপনাদের যাবা না পুলিশের না তোমাদের শুধু আপনাদের না তোমাদের পলিটিক্যাল দাবি থাকতে পারে, কিন্তু পুলিশ যখন না করতেছে, স্যার আমরা এটা পরে যদি পলিটিক্যাল দাবি না তো এটা আমাদের কোনো যদি বেআইনি আমরা করে থাকি, তোমাদের স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের এটা দীর্ঘদিন ধরে দাবি চলতেছে যে কোনো জায়গাতে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কইতে পারো। কথা হলো আপনাদের যেমন প্রেসার আছে আমার প্রেসার আছে হ্যাঁ কারণ আমার তো রাস্তাত বইও না, রাস্তাত বইও না তুই তো বইতাম না আমরা যাই না, রাস্তাত বইও না তুইলে রাস্তাত বইতে পারতো না, সোজা কথা, রাস্তা ক্লিয়ার থাকতে হবে আমার, রাস্তা তো এখন ক্লিয়ার করছি তো রাস্তা ক্লিয়ার থাকতে হবে, রাস্তা ব্লক না আমরা এখন বইতে পারতাম এখন বইতাম না আমি অন্যখানে বলবো আর কি না না অন্যখানে বইলেও আটক করবো ভাই, এইটা হইতো না, এটা একদম আচ্ছা কোন জায়গায় বইতে পারতো না কো হাইওয়ের উপর বই ধরতাম, এই যে গেছে এই রোড, এই রোডের মধ্যে বই ধরতাম, এটা কোন হাইওয়ে এটা 108 তোমার 108 ন্যাশনাল হাইওয়ে 108 বি পদ্ধতিটা হাইওয়েটা লম্বা একদম ইনোগ্রেশন আছে না এখনো হ্যাঁ হইছে না রাস্তা এখনো লম্বা Kemne inauguration hoise etai to. হইছে না Kemne highway hoise eta. না হইলে এখনো আমি ফিতা যদি কাটছি না না। হয়ে থাকে আর আমরা যদি কোনো কাজের উপরে তোমাদের কোনো অবজেকশন থাকে, দেন ইউ হ্যাভ এ রাইট টু কমপ্লেইন এগেইনস্ট আস। ওকে Sir, we are doing our duty. কোনো কথার দরকার নাই, আমি যা বলছি এরপরে যদি তোমাদের কোনো বক্তব্য থাকে, তোমরা এটা আমাদের কাছ থেকে এক্সপ্লেনেশন আমাদের হায়ার অথরিটি থেকে Sir, we are here to show the public. We are public servants, so we are doing our duty, sir. We are not disturbing against you, sir. Please. ঠিক আছে। তো যাই তো না আমার তো যাইতাম তো আমি যাই
তোমরা তাহলে রাস্তা তাহলে আমি কিন্তু বারবার করতেছি কিন্তু রাস্তা বইতাম না যদি রাস্তা রাস্তা বইতাম তাহলে কিন্তু আমরা না আপনি কইছেন রাস্তা বইছ না হ্যাঁ, রাস্তা আমরা কোনখানে অফিস খুলে এটা তো দেখতে তো না অফিসে ঢুকতে হ্যাঁ হবে। অফিস দেখতে না এটা তো রাস্তা না তো দেখতে তো এটা তো রাস্তা আর এটা কোন কথা হইলো হ্যাঁ আরে হ্যাঁ তো ব্লক যাও লামা সময় লামা ব্লক হ্যাঁ রাস্তা গুলো দেখতে চেষ্টা করতে আমরা 지 লগে 힘이 떴는데 그러니까 아이께 힘날 동네 나 싸우 দাম ফেলি লামা মাছ করা নাই 남은 안 맞게 좀 싸우 바로 붙이는 그런 거 하여튼 또 싸우 মডার্নে অ্যারেস্ট করে না এতবার কোনো মানুষকে বেড দেয় না তো 1 লাখ কত দিলাম যাই এটা কইতাছে যে এইগুলো বেড দাও তখন কেসে গেলে ওখানে আবার পিছে পিছে যাও ঘুরতে থাকো তোমরা আরে বেড দিয়ে সব বেড দিলে তো সব যাইতে পারে না ওইখানে 10-15 জন দাঁড়া রয়েছে ডাক্তার তো আয় নাই এটা দাঁড়া রয়েছে এই রাস্তা এই রোডের মধ্যে হইতেছে এদিকে বের দিতে আয় আয় ধরে গাড়ি ঘোরাও আর ওইটি সরো ওইটি সব সরো এইগুলি সব সরো রাস্তা ক্লিয়ার করুন রাস্তা ক্লিয়ার করুন জল দিয়ে গাড়ি ঘোড়া রে আমার দিতে দিকে अच्छा सुनिए इधर आइए इधर आइए इधर आइए আগে পার্টি পয়সা দাও না এখানে অফিসার পার্টি সবাই আছে এখানে দেখতাছেন তো সবাই মিলে কাজ করতে হইব তো সবাই মিলে কাজ করলে সাইডে দাঁড়িয়ে দেখলে তো হইতো না আমার সাথে আরো পারবো যে তাইসিংহ আবংখা এসডিপিও মোহনপুরনি যে তাইসিংহ ককলাম এই আরো সবাই দंनाय Koroksa SDP ngai kok to matham nai rok bai sangjak pro ei bo section ni bisingo lomai trang nai ni sing pro sia koroksa SDPO ei Mohanpur ni SDPO bar bar sangjaka bo ekto ei tei
tamno tei arrest khlaijagui tong hini singpuru salia khok thaisa bo o kok lamno tei Mohanpurni SDPO oro je demand no sani tongnai o takhok song o bukhok song tabuk oroni kutuli ma thangka jokhon de by force rewi tongpru obongkha Mohanpurni SDPO obo thik yango thaga khwayo yango thaga simnao yango teisa thaga Agartalao o kani kesarano obono khwaichamani bo hini mano yakaba Hejamara bazarni sagadorobni o thayo bo hini mano tipra sarono sia hini hanang pinang klaiman de klai khabo tabuk bo sawimania khob oban bagino SDPO no kok thuma thumnai rok bo swngjagman yakolo bo salia boro kok thaisa bo khok thaisa bo samani krikha tabuk teisa o je demand khainai borok Hejamara bai thang Hejamara hati bai thangmani obo haikeno teisa naimthang bodol rok bo ayang Hejamara hati bai thangnai hinai sawui gari gora rok bebak ready sawi mania khotei bobahai rok nungnani tongkho tobo chayoi nai tongdi dong TV bai kwrwngui tongdi chung coverage khai phunungnan bagino chung chaitok tongo SDPO gari o kakha malkhung rok tiarengei reding laijak tabak borok ko lamrikha CRPF TSR tei Tripura Police borok ko thangka obono thik Mohanpur SDPO ni tabuk nonoki mankhana oro truck malkhung kaisa kuplung arabo CRPF jawan tongo tei SML basobo TSR tei CRPF jawan tongo tei oro gypsy rok bo tongo gai oro jotono supung mane jotono borok pungjak o pungjak ni bisingti borok tabuk lamrioi Hejamara bukhak thangui tongo ge obono nailiano o TSF ni choba o TSF rongni simi choba bo hinlayawoi obo Tiprasar rongni je Roman okhor bai kobrongno sinani ungthun hnei je sawi tongmani je sani tonglaimani obo man yangi no tini obohai sanlaimung lahar kasui sanlaimani tabuk thik ikonor nogi makhana khamang takote bhojong thangbai ka jotono lamroi thanglai tong taborote
khongnei mal khong tong ho te bar ba ki je tong bai mani ta sing nor nugi man khana oro maximum oro CRPF tei TSR te Tripura Police o jawan srok oro tong mani phiaba acham sani bisingo no tumplama haino engkha kisa open yagulo no daga chopa police rok bayang lemani nor nugin makhana mampleo tabuk oro je mal khung tongmai mani oro police ne mal khung tongmai mani beba thangai paika yang thik hejamara bukhago jeng tabuk oro thangai coverage khainai lene tam bobo hai ei kok lam rok borok sade salai ba lo de borok da arrest khayban jeng nai lene do okay jeng tabuk thangai tong hambai